Hi guys, it's me again, Yehey, and for today's video, naata karon sa BLC Scooter para tanawon ang ilang trending na electric scooter. Tara, kuyogi ko. Kasagaran gyud sa mga Pinoy karon kay gagamit na gyud og motorcycle. Maunang na ay estimated 7.3 million registered motorcycles ang data karon sa LTO. Ug kaning ato ang i-picture karon is a motorcycle retro na pwede marehistro sa LTO. This electric motorcycle kay gi-offer sa tua sa BLC scooters. Ug mao kini ang BLC Genesis. Ug mao kini ang ihang mga specs. Tire size is 12 inches. All LED lights na pud siya, mao nang makita gyud ka sa dalan. And it has signal lights. Naapod siya high and low beam. Ug naapod siya nindot na leather seat. Naapod siya USB charging port na kung malobat ka sa dalan, pwede ra ka maka-charge sa imong cellphone. Ang ihang U-box kay pwede ra masigo ang helmet na classic. Ug ang ihang charging time is 5 to 7 hours. Ug ang ihang electric consumption is only 30 pesos. Ug ang ihang battery can last long up to 90 kilometers depende sa imong riding style. BLC Genesis is pure electric motorcycle. Naa siya'y mga smart features na dili nimo makit-an sa ubang motorcycles. Naa siya'y onboard navigation na dili na ka magbutang og cellphone holder sa side mirror. All you need to do is to connect sa iyahang Bluetooth and you can receive calls, texts, and pwede pod ka magpa-music kay naa siya'y built-in speaker ang iyahang dashboard. BLC Genesis is only 98,000 pesos with free classic helmet na Axor. Napod siya'y free 3 years registration sa LTO and TPL. Spare parts kay available ra sa BLC scooters. And for more info about their electric motorcycle, bisitahan lang sila sa M. Gutiano Street, Cebu City in front of Redemptorist Church. Or you can search them at Google Map or Waze. Just type lang ang BLC scooters. And for more info about the specs of their electric motorcycle, just visit their Facebook page. And kung naabot ka diri nga part ng video, daghang king salamat. This has been Yehey. Life is good. Enjoy life while you can. Stop siya. Pusgan ba siya, sir? Oo. Gusto ng port. Ang top speed kasi 20 rin yung top speed. Pero kung sa to siya, gitoyo to para safety. Safety.